Estamos navegando en esta serie que hemos llamado La Fe que Sirve, And we're navigating through this series that we've called Faith That Serves donde or Faith That Works. estamos navegando en la carta de And Santiago. we're navigating through the letter of James. Y esta carta nos reta y nos invita a vivir una vida con una fe genuina. And this letter challenges us and invites us to live our lives with faith that is genuine. A poner en práctica nuestra fe. To put our faith into practice. A ser hacedores, no solamente oidores. To be doers of the word and not just hearers of the Santiago word. nos enseña que tener una fe que sirve James teaches us that to have a faith that works or a es faith saber that enfrentar serves las pruebas y las tentaciones en nuestra vida. is knowing how to face trials and temptations in our Es lives. servir y amar a otros. It's serving and loving others. Es buscar el reino primero. It's seeking the kingdom Es ser un first. reflejo de Cristo e impacto en nuestra sociedad. It's being a reflection of Christ and being of impact to our society. Que sea la palabra de Dios quien nos moldee y podamos vernos a la luz de That it may ella. be the word of God that transforms us in such a way that we can see ourselves through the filter of our Y hoy Bibles. navegamos en tres aspectos de la fe que son, no sé qué palabra usar, son realmente necesarios que apliquemos en nuestra vida. And today we're going to talk about three aspects of our faith that it's hard to put a word to it, but are necessary for us to have a faith that serves. Navegar en esta parte de esta carta realmente fue un poco retador el poner todas Navigating. las ideas en concreto. Navigating through this portion of the letter was really difficult. It was a challenge to be able to put it all into something that is concrete to understand. Pero es realmente emocionante lo que Dios tiene para nosotros. But it's truly exciting what the Lord has for Y es us. mi oración esta tarde, iglesia, And it's my prayer this afternoon, church, que el Espíritu de Dios hable a nuestras vidas y nos lleve una vida cerca con Dios. that the Spirit of God may transform us and lead us to a life that is close to the Lord. Que verdaderamente That we may truly seamos llevados a vivir una fe genuina. be led to live out our faith genuinely. Apartarnos de la apatía espiritual, del Separate olvido ourselves from forgetfulness, from spiritual apathy, y acercarnos a Dios and to draw close to y God, que Dios mismo haga la obra en nosotros. and that God Himself may do the work in us. Vamos a orar. Let's pray. Padre, tu palabra va a ser expuesta. Father, your word is going to be exposed. Tu palabra es viva, Your word is living. es eficaz, It edifies. es más cortante que una espada de dos filos. It is more cutting than a double-edged sword. Y hoy humildemente te pedimos, Señor, And today we humbly ask you, Lord, ¿podrías hacernos más como tú? could you make us more like you? ¿Podrías avivar el espíritu en nuestros corazones? Could you revive your spirit in our hearts? ¿Podrías llevarnos a una vida más cerca y más profunda contigo? Could you lead us to a life that is closer and more profound with you? Espíritu Santo, ven. Holy Spirit, come. Y lo decimos creyendo And we say this y believing expectantes and expectant por lo que tú vas a hablar a nuestras vidas hoy. to what you're going to do in our lives En today. el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Hoy hablamos de algo evidente en la vida del creyente verdadero. Today we're going to talk about something that is evident in the life of a true believer, La muestra de nuestra fe a demonstration of our y faith, son las obras. and it's our works. La fe no es algo que nada más decidimos, Faith isn't just something that we decide. no es algo que nada más nos acercamos, It's not just something that we draw close pero es to, algo que Dios provoca en nosotros. but it's something that God Es Himself algo provokes in que us. Dios nos da It's something that God y gives es to us, evidente en el seguidor verdadero de Cristo Jesús. and it is evident, blatantly evident in the life of a true believer, a La true fe follower que of Christ. salva Faith that saves siempre produce buenas obras. always produces good works. Y la fe que salva Faith that se saves basa en la obra salvadora de nuestro Salvador. is based only on the redeeming work of our Savior, La fe en Jesus nuestros Christ. corazones The faith in our hearts es evidente is
evident en el fruto de nuestra vida. in the fruit that our lives bear. Las obras Our works son actos are acts del desbordamiento de la salvación en nuestra vida. of the overflowing of salvation in our lives. Es evidente en cómo tratamos a los demás, It's evident in the way we treat others, en cómo hablamos, in how we talk, en nuestra actitud, in our en nuestros attitudes, pensamientos, in our thoughts, en cómo enfrentamos la in vida. how we face life. La fe produce un cambio interno que se refleja en lo externo. Faith produces an internal change that is reflected in our external works. Y ojo, no somos personas perfectas, And pay attention, we're not perfect people. pero somos conscientes que hay un camino correcto. But we are conscious that there is a right way and a wrong way. Y es Jesús, And the right way is Jesus, quien es el camino a la verdad y a la vida. who is the way, the truth, and the life. Y mi primer punto es: la fe sin obras está muerta. And my first point is faith without good deeds is dead. Santiago capítulo 2, versículo 14 al 20. James chapter 2 verses 14 to 20. Amados hermanos, me encanta esto porque Santiago empieza diciendo amados hermanos y está a punto de destruirnos. I love this because James starts by saying, dear brothers and sisters, Es como when he nuestras is mamás. about to destroy them. Tú sabes que yo te amo When our moms say, you know, I do this because I love y you. tú sí. And you're like, yeah. Pues recibe el chancletazo, ¿no? And they're Entonces, like, algo así. discipline. Amados hermanos, ¿de qué les sirve a uno decir que tiene fe He says, dear brothers and sisters, what good is it if you say you have faith, si no lo demuestra con sus acciones? but you don't show it by your actions? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Can that kind of faith save anyone? Supónganse que ven a un Suppose hermano o una hermana que no tiene que comer ni con qué vestirse. you see a brother or a sister who has no food or clothing, Y uno de ustedes le dice: and you say to them, adiós, goodbye, que tengas un buen día, have a good day, abrígate mucho stay warm, y aliméntate bien. and eat well. Pero no le da ni alimento ni ropa. But then you don't give that person any food or clothing. ¿Para qué le sirve? What good does that do? Como pueden ver, So you see, la fe por sí sola no es suficiente, faith by itself is not enough a menos unless que produzca buenas acciones. it produces good deeds. Está muerta y es inútil. It is dead and useless. Ahora bien, Now, alguien podría argumentar: someone may argue. algunas personas tienen fe, Some people have faith, otras buenas acciones. others have good deeds. Pero yo les digo, But I say to you, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? how can you show me your faith if you don't have good deeds? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. I will show you my faith by my good deeds. Tú dices tener fe You say you have porque faith, crees que hay un solo Dios. for you believe that there is only one God. Bien hecho. Good for you. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. Even the demons believe this and they tremble in terror. ¡Qué tontería! How foolish. ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? Can't you see that faith without good deeds is useless? Personas que dicen ser salvas, People who say they're saved, pero su vida no lo demuestra, but their lives do Real- not show that, realmente deben preguntarse si son salvas. should ask themselves, am I really saved? La única manera de que alguien es bueno en el fútbol The only way someone can be good at soccer es cuando lo ves jugar. is when you see them play. No me importa que me digas que eres bueno. I don't care how many times you tell me Si you're le vas al good. Barcelona ya sé que eres malo. If you are pro Barcelona, I already know you're not No good. importa cuánto me lo digas, It doesn't matter how much you tell me, muéstralo en el campo. you have to show it on the field. Y en el cristianismo, And in la Christianity, única manera de saber si alguien es salvo the only way to know if someone is saved no es por cuántos domingos va a la iglesia, is not how many Sundays they go to the no es church. por cuánta Biblia o cuánta teología sepa, It's not how much of the Bible they know or how No- much theology they no por know. cuántas oraciones hagas, It's not how many prayers they can no es por do cuántas Biblias tengas, or how many Bibles por they have, cuántos libros lees, how many books they es por el read. fruto It is the fruit motivado por la palabra de Dios en tu vida. that has been motivated by the Word of God in your life. Un verdadero cristiano A true Christian muestra su fe shows their faith mostrando su vida. by their life. Aunque las obras no nos salvan Even though our works do not save us, y no hacemos obras para ganarnos la salvación, and we don't do works to gain our salvation, la fe verdadera
True faith, La fe genuina genuine faith, produce frutos en nuestra vida. produces fruits in our life. Entonces Santiago nos invita So James invites a que us nuestra fe to our faith no se debe quedar en un intelecto shouldn't just be o en intellectual una emoción. or emotional, Una fe verdadera, but our true faith, una fe en Cristo Jesús, faith in Christ produce Jesus, obras. produces works. Es llevada a vivir en misión. It leads us to live on mission. Porque Jesús no nada más nos dijo que cree y ya. Because Jesus didn't just say believe, that's good enough. Jesús dijo, toma la cruz Jesus said, pick up your cross y sígueme. and follow me. Jesús dijo en Mateo 7, 17 al 20, And Jesus says in Matthew 7, 17 to 20, y escucha esto, and listen to this, un buen árbol a good tree produce frutos buenos produces good fruit, y un árbol malo and a bad tree produce frutos malos. produces bad fruit. Un buen árbol A good tree no puede producir frutos malos cannot produce bad fruit, y un árbol malo and a bad tree no puede producir frutos cannot buenos. produce good fruit. Versículo 20. Así Verse es. 20. De la misma manera que puedes identificar un árbol por sus frutos, Yes, just as you can identify a tree by its fruit, puedes identificar a la gente por sus acciones. so you can identify people by their actions. Jesús aplicó la de, les voy a explicar con manzanitas a ver si entienden. Jesus was really showing us with apples and oranges, mapping it out, the whole thing. Porque parece que no podemos entender este principio. Because apparently it's been hard for us since that time to understand this principle. Un buen árbol A good tree produce frutos buenos. produces good fruit. Un árbol malo A bad tree produce frutos malos. produces bad fruit. Un árbol de manzanas da manzanas. An apple tree gives apples. Y un árbol de mangos da. And a mango tree, mangoes. Y en el creyente, And in a believer, lo que hay en el exterior es evidencia de lo que hay en el interior. what is on our exterior is evidence of what's going on in our interior. Son las acciones It's our actions, como otros nos identifican. the way that others are able to identify En el us. versículo 15 y 16, In verses 15 and 16, Santiago eleva el valor de servir a otros, James elevates even more the value of serving others, de vivir una vida sacrificial. of living sacrificial lives. Nuestra fe se ve reflejada Our faith is en reflected cómo somos con otros, in how we behave towards en others, cómo prácticamente vivimos nuestra vida en esta tierra. in how we practically live our lives on this earth. Porque como hijos de Dios, Because as children of God, servir no es lo que hacemos, serving is not what we do, es lo que somos. it's who we are. Y la manera que la humanidad, And the way that humanity, que el mundo, the world, van a ver que tú y yo representamos a Jesús, is going to see and understand that you and I serve Jesus. no es cuántas canciones te sepas, It's not about how many songs we know, no es con cuántas veces entraste y saliste de la iglesia, or how many times you went in and out of a church. no es con cuántas veces leíste la Biblia y no pasó nada, It's not about how many times you opened your Bible, read something, and nothing happened. pero es con tu vida. It's your ¿Y life cuántas veces te pones en la brecha para honrar y servir a otros? and how many times you stand in the gap to honor and serve others. Santiago aquí nos dice así como Don Ramón le dijo a la chilindrina. Oh God. James is telling us, Don Ramón de Chilindrina. it is a Spanish show. Él le decía a la chilindrina, puedes ver la tele, Said you can watch TV, pero no puedes prenderla. but you can't turn it on. Santiago nos dice, ¿para qué te sirve la fe James is telling us, what is your faith for si no la usas? if you don't use it? Santiago está a punto de atacar el intelecto de los cristianos. James is about to attack the Christian's intellect. Está a punto de retar a los cristianos por nómina He's about to challenge us Christians e invitarnos a activar nuestra fe. and invite us to turn on and activate our faith, Diciendo, la fe por sí sola no es suficiente, saying that faith by itself isn't enough, porque la fe verdadera nos lleva a acción. because true faith leads us to action. Y si tu fe no te lleva a acción, And if your faith does not lead you to action, no tienes la fe verdadera. you don't have true Si faith. esto no estuviera en la Biblia, And if this was not in the Bible, muchos dirían que esto es una herejía. a lot of people would say this is Dice, la heresy. fe nos sirve
It says faith doesn't work a menos que produzca buenas acciones. unless it produces good Y me deeds. encanta esta conversación que Santiago crea entre dos personas. And I love this conversation, right, that James creates between two imaginary people. Porque Santiago sabe por inspiración divina Because James knows by divine que inspiration tú y yo somos profesionales para poner excusas. that you and I are professional excuse Y makers. Santiago dice, alguien podría argumentar, versículo 18. And James says, you know, someone may argue in verse number 18, Y checa si tú lo has dicho. and ask yourself, have I ever said this? Algunas personas tienen fe, Some people have faith, otras buenas acciones. others have good deeds. Pero Santiago nos dice, And James ¿cómo responds, me mostrarás tu fe how can you show me your si faith no haces buenas acciones? if you don't have good deeds? Santiago se pone como ejemplo y dice, yo les muestro mi fe And he makes himself the example and says, I will show you my faith con mis buenas acciones. by my good deeds. Tú muestras tu fe You show your faith con tus buenas acciones. with your good deeds. No la de tus papás, Not your parents, no la de tus abuelitos, not your grandparents, no lo que hace la iglesia, not the church, pero tu vida. your life. El versículo 19, tú dices tener fe Verse 19, you say you have faith porque crees que hay un solo Dios. for you believe there's one God. ¿Cuántos no hemos dicho, yo tengo a Dios presente? How many of us have ever said, I have God present in Yo my life? nunca me aparto de Dios. I've never separated myself from the Santiago nos Lord. dice, bien hecho, aún los demonios lo creen y tiemblan And aterrorizados. James says, good for you. Even the demons believe this and they tremble in terror. Y dice, qué tontería. How foolish. ¿No te das cuenta de que la fe sin buenas obras es inútil? Can't you see that faith without good deeds is useless? Santiago hace esto personal. James makes this personal. Nuestra fe sin obras es inútil y debemos entenderlo. Our faith without good deeds is useless. We need to understand Porque this. es inútil para las personas que estamos llamados a servir. Because it is useless for the people that we have been called to serve. Es inútil para el mundo que estamos llamados a impactar. It is useless for the world that we are called to impact. Para el reino que estamos llamados a avanzar. For the kingdom that we are called to Y es advance. inútil para nosotros porque no nos salva. And it's useless for us because it doesn't save Si tu us. fe es por intelecto, If your faith is intellectual, no hay nada diferente a lo que cree un demonio. it's nothing different from what a demon Los demonios believes. creen muchas cosas que tú y yo creemos. They believe a lot of things that you and I also believe. Creen en la existencia de Dios, They believe in the existence of creen en la God. deidad de Cristo, They believe in the deity of creen en la Christ. presencia del reino y del infierno They believe in heaven and hell. y saben que Jesús es capaz de salvar personas And they know that Jesus is y capable saben que Jesús venció la muerte. of saving people and that he overcame Y si death. tu fe es por emoción, And if your faith is emotional, a los demonios también les da miedo. they're also fearful. Santiago nos dice, la fe implica obediencia voluntaria. James is telling us that our faith implies obedience. Porque usando el texto es una tontería creer Because using the text, it is foolish to que believe mi fe intelectual that my intellectual o faith que mi fe or emocional my emotional faith me van a salvar. is going to save Porque me. la fe verdadera, Because true faith, por la obra de Dios en mi vida, by the work of God in my me life, lleva a entender que muero a mí mismo, tomo la cruz y lo sigo. leads me to understand that I die to myself, I pick up my cross, and I follow Si eres Jesus. esa persona que estás aquí hoy o conoces a una persona If you are that person and you're here today, or you know someone with this mindset que crees que estás bien that believes that you're in a good spot porque Dios existe because God exists, o porque piensas en Dios or because you think of God, o porque Dios siempre está or presente because He's always hoy present con in your mucha life gracia y con mucha urgencia. with so much grace and with so much urgency. Eso no es una muestra de una fe verdadera. I need you to know that this is not a demonstration of genuine faith. No es diferente a la fe que tienen los demonios. It's no different than the faith that demons Una have. fe verdadera obedece y sigue y representa a Cristo A Jesús. true faith obeys, follows, and serves Christ Yo te Jesus. quiero invitar And I want to invite a que you rindas tu vida y que examines tu corazón to surrender your life and examine your heart y que le pidas a Dios que se haga evidente en tu vida. and ask God to make it evident in your life. Segundo punto es la fe madura con la obediencia. My second point is that faith matures with our obedience. Versículo 21. Verse 21. ¿No recuerdas que nuestro antepasado Abraham
fue declarado justo ante Dios por sus acciones? says, don't you remember that our ancestor Abraham was shown to be right with God by his actions Cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. when he offered his son Isaac on the altar? Ya ves, su fe y sus acciones actuaron en conjunto. You see, his faith and his actions work together. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa. His actions made his faith complete. Y así se cumplió lo que dicen las escrituras. And so it happens just as the scriptures say. Abraham le creyó a Dios Abraham believed God, y Dios lo consideró justo debido a su fe. and God counted him as righteous because of his faith. Incluso lo llamaron amigo de Dios. He was even called the friend of God. Como puedes ver, se nos declara justos a los ojos de Dios So you see, we are shown to be right with por God lo que hacemos y no solo por la fe. by what we do, not by faith alone. El versículo 24 nos presenta un principio de bastante debate en el mundo religioso. And verse 24 presents to us a principle that is of high debate in the Christian community. Santiago dice, lo que hacemos nos justifica, James says that what we do justifies pero us. Pablo en Romanos nos dice que somos justificados por fe. But Paul in Romans tells us that we've been justified by faith. Y no me imagino a Santiago y Pablo peleando sobre este tema, And I can't imagine James and Paul bickering or fighting over this. porque no sé quién hubiera ganado. Esto es como el Capitán América contra Spider-Man. Because I'm not going to lie, I don't know who would have won. It's like Captain America v. Spider-Man. Pero aquí es importante entender el contexto. But it is important that we understand the context. Pablo lucha en Romanos Paul is battling in Romans con la creencia de que podemos ganarnos la salvación por obras. with this belief that we can gain our salvation Como si by fuera, our works. como si fuera algo alcanzable para la humanidad. As if salvation was something that was in humanity's reach. Y la realidad es que no hay nada suficientemente bueno But the reality is that there is nothing that is good enough que podemos hacer para ganarnos la salvación. that we can do to win our Y salvation. solo está disponible en la persona de Cristo. It is only available through the person of Y Jesus. Santiago And James está en contra del cristianismo de nómina, is anti this el cristianismo Christianity pasivo, that is passive, el cristianismo cómodo, this comfortable el Christianity, cristianismo intelectual, this intellectual que Christianity no hace nada that does nothing, porque la fe nos lleva a la acción. because faith is what leads us to be saved. Porque si soy salvo, pues ¿para qué hago? Because if I'm already saved, why should I have to do anything Santiago está en else? contra de eso. James is against Y this. estas dos luchas And these two struggles de que grandes hombres en la Biblia enfrentaron en la iglesia that the great men of the Bible faced in different son churches dos luchas que la iglesia sigue enfrentando hoy. are struggles that the church continues to face today. Pero Santiago, un hombre muy inteligente, hermano de Jesús, But James, a man who is very intelligent, Jesus' brother, sacó la carta prohibida takes out the trump y card nos presenta a Abraham. and he presents to us Y Abraham. cuando presenta a Abraham, And when he presents Abraham, todos los judíos dicen, espérate, ya sacó el arma secreta, all of the Jewish people are like, hold on, he took out the secret weapon. hay que prestar atención. We have to pay attention. Este men ya sacó el Pikachu con esteroides. This guy has pulled out Pikachu. Y Abraham y Santiago nos presenta a Abraham. And James presents Abraham to us. Posiblemente después de Jesús, Possibly after Jesus, la persona más importante y más sorprendente en la Biblia. Abraham is the most amazing person in the Bible. Una imagen de un Mesías He is en el Antiguo Testamento. The image of the Messiah in the Old Y Testament. la vida de Abraham nos enseña And the life of Abraham teaches us que el Evangelio, that the gospel, cuando es recibido en fe, when it is received in faith, no se queda con algo como algo que nada más sé. isn't just something that I know. No nada más se queda en mi cabeza, It doesn't just stay in my head, pero es una creencia que nos lleva a actuar but it's a belief that leads us to action. y eventualmente a la madurez And eventually it leads us to maturity y a una intimidad con nuestro Padre and an intimacy with our y Father una obediencia radical a la dirección de Dios. and a radical obedience to the direction of God. La vida de Abraham The life of Abraham nos enseña que la fe es por gracia, teaches us that faith is by grace, pero que la fe produce obras. but also that faith produces good Dios deeds. escoge a Abraham, God chooses Abraham, una persona común y corriente como tú y como yo. a person as common as you and I. Es más, los papás de Abraham eran santeros. Actually,
Abraham's parents were, Abraham no venía de un linaje de pastores y de teólogos. he didn't come from a long lineage of pastors and theologians and people who love the Lord. Dios escoge a Abraham, God chooses Dios Abraham. llama a Abraham He calls y lo Abraham llama a su hijo. and he calls him his son. Y como nosotros, And just like us, Dios le dio una identidad a Abraham, he gives Abraham an identity, Dios le cambia el nombre a Abraham, changes his name, Dios le da un propósito nuevo a Abraham, gives him new le da una purpose, misión a Abraham, gives him a le mission, da direcciones a Abraham. gives him ¿Y Abraham directions. qué hace? And what does Abraham do? Obedece He y es obeys fiel. and he is Lo faithful. que tú y yo somos llamados a hacer. What you and I are also called Y to algo do. muy interesante de Santiago And something really interesting about James es que en el libro, cuando él usa la palabra fe, is that in his letter, when he uses the word faith, él no solamente se refiere a este sentido de lo que creo. he's not just referring to this idea of what I believe. Santiago usa un término de fe que nos comunica una fe dinámica. Faith, the word faith that James is using is communicating to us a faith that is dynamic, Una fe verdadera. a faith that is true. Por eso es que él usa a Abraham. And that's why he uses Abraham. Porque Dios le pidió a Abraham hacer cosas difíciles, Because God asked Abraham to do difficult things, pero le prometió cosas but sorprendentes. he promised him amazing Le things. prometió su cuidado, He promised his protection, su provisión, his provision, una generación numerosa. a numerous Le generation, prometió tierra, promised him pero le land, pidió que dejara a su familia, but he asked him to leave his family, todo lo que tenía. to leave everything he Y en un had. momento le pidió sacrifica al único hijo que tienes. And in one moment, he asked him to sacrifice the only son that had been of the promise. Y cuando Abraham escuchaba a Dios, And when Abraham heard God, Abraham no nada más le decía, sí, Dios, ya te escuché. he didn't say, okay, I heard you. No le decía, Dios, ya sé que me lo dijiste. He didn't say, yeah, I heard you. Dios, otra vez, Dios, ya, ¿qué onda? Again, God, like, hey, bro, I hear you. Cuando Abraham escuchaba a Dios, But when Abraham heard God, Abraham actuaba. he acted. Abraham tenía una fe dinámica. He had a dynamic faith. Abraham fue fiel. He was Y faithful. cuando falló, And when he failed, experimentó la gracia de la fidelidad de Dios sobre su vida. he was able to experience the grace of the faithfulness of God Porque in his escucha life. esto. Because listen Hay well, puertas there are doors que solamente fidelidad y obediencia te abren. that only faithfulness and obedience can open for Y you. el texto nos dice que Abraham fue justificado por sus acciones. And the text tells us that Abraham was shown to be right with God by his actions. Y en la Biblia escuchamos, este es un término muy cristianoide, somos justificados. And in the Bible, this is a term that is so Christian. We are justified. Y hay dos maneras de acercarnos a Él. And there are two ways for us to draw close to this word. Y aquí vamos or a phrase. nerdear juntos un poco. And we're going to navigate through this together. Hay dos tipos de justicia. There are two types of Justicia justification. posicional, Justification that is from our position. que es como nosotros estamos delante de Dios. It's where we are and what we look like before the Lord. Cuando confías en Cristo Jesús, When you trust in Jesus, por la gracia de Dios, by the grace of God, eres justificado. you are justified. Estás bien con Dios. You are good before Porque God. Cristo te atribuye, Because Christ is now your te attribute. concede He allows y you te viste con su justicia en el momento de tu and He salvación. dresses you with His salvation at the time that you are being judged. Cuando mi bebé nazca y esté llorando así, yo voy a dejar de predicar. When my baby's born and she's crying like that, I'm going to stop preaching. Somos justificados posicionalmente We are justified by our position porque before the Cristo Lord. pagó por tu pecado. Because Christ paid for our sin. Pero la Biblia también nos comunica una idea de justicia práctica. But the Bible also presents to us this idea of a justification that is practical. Somos justificados posicionalmente ante Dios, We are justified by our position before the Lord, pero esa justificación but that justification nos lleva a una justificación práctica, leads us to practical justification que in es our cómo lives, vivimos delante de Dios. which is how we live our daily lives before God. Porque Dios no nos llama a ser las mismas personas. Because God doesn't call us to continue being the same people. Dios nos hace nuevas personas. He makes us new people. Dios no nos llama a hacer lo mismo. He doesn't call us to continue to do the same Dios nos things, llama a vivir en misión. but to live on mission. Entonces, este acto de fe que Santiago nos dice, So this act of faith that James is talking ese about momento en donde Abraham no le negó a su único hijo a Dios. is this moment when Abraham didn't even deny God his Y son. cuando Abraham estaba a punto de sacrificar a su hijo Isaac, And when Abraham was just about to sacrifice his son Dios Isaac, interviene God y intervenes le dice,
no me has negado a tu único hijo. And he says to me, you have not even denied me your only son. Y esa obediencia de Abraham And Abraham's nos obedience muestra que Abraham estaba dispuesto a todo. shows to us that he was willing to do anything. Abraham ya era justificado. He was already justified. Sacrificar a Isaac no iba a hacer que Abraham se ganara el cielo. If he sacrificed Isaac, that wasn't going to make Abraham gain heaven. El cielo ya era seguro para It was Abraham. already assured for him. Pero esa justificación, But that justification, esa confianza, that trust, esa seguridad en Dios that assurance that comes from the Lord llevó a Abraham a obedecer. led him to obey. Y su fe, y el texto comunica esto tan hermoso porque su fe y sus acciones actuaron en conjunto. And I love that the text says his faith and his actions worked together. No, una y la otra se juntan y hacen que podamos cumplir el plan de Dios en nuestra vida. Our faith and our actions join together to allow us to fulfill the plans that God Me has in our aterra lives. que la iglesia luchamos con esto y no permitimos que nuestra fe y nuestras acciones se junten. And I- Experimentamos la riqueza de Dios. And I am so fearful that in the church we battle against this. We don't allow for our faith and our actions to join together so we can really experience the richness of being in the Y Lord. el texto dice, y su fe fue completa. And the text says that his faith was made complete. Su fe maduró. His faith matured. Estas acciones These actions, debemos tener claro we should have this very clear. que no son cosas que nada más hacemos, They're not just things that we do. que no son obras nada más porque sí. They're not just works that are just because they are. Son cosas que agradan a Dios. They're things that please the Lord. Son motivadas por el Espíritu. They're motivated by the Spirit Tú of y yo God. podemos hacer muchas cosas buenas, You and I can do a lot of good things, pero no están motivadas por nuestra fe, but they're not motivated by our faith porque nacen de nosotros because they're born of ourselves. y eso no necesariamente significa que el propósito es agradar a Dios. And this doesn't necessarily mean that the purpose of these things is to please God. Muchas personas hacen cosas buenas, A lot of people do good stuff. dan miles de dólares a personas en necesidad They give thousands and thousands of dollars to people who are in y need, son buenas obras, and they're good works. pero nacen motivadas con el propósito de dar gloria a algo más que no es Dios. But they're motivated not by God. They're motivated to give glory to something that is not the Lord. Y eso no se puede considerar una obra piadosa. And that can't be considered godly work. Pero nuestra fe en Jesús But our faith in Jesus nos lleva a un punto que entendemos leads us to a point where we can que understand nuestras obras that our works sí son para hacer un bien general a la sociedad, are meant to do a general good to society o hacer un bien general a mi familia, or a general good to my hacer un family bien a otros, or general good to other pero people. mi mayor motivación, But my greatest mi motivation, mayor propósito my greatest purpose es agradar a Dios, is to please God, representar a Jesús to represent y Jesus avanzar el reino en la tierra. and advance the kingdom on the earth. Y por esta madurez en la vida de Abraham, And by this maturity in Abraham's life, fue llamado amigo de Dios. he was called a friend of Abraham se God. ganó el título He gained this title de ser un amigo, de ser un bro, de ser un compa de Dios. of being a friend of God. No nada más porque creyó en Dios, Not just because he believed in pero God, porque obedeció a but Dios. because he obeyed God. Porque Abraham estuvo dispuesto a dar todo por Dios. Because Abraham was willing to give it all for the Lord. Experimentó lo que es vivir una vida confiando en Dios. And he experienced what it actually means to live a life trusting in Lo que es God. seguir a Jesús, What a it is Dios, to perdón. follow God. Cueste lo que cueste. Whatever it takes. Estar sensible a su voz y obedecer. To be sensitive to his voice and to obey. Abraham experimentó una vida profunda y tan cerca con Dios. Abraham experienced a life that was so close and so profound with Abraham the Lord. llegó a la meta final. Abraham got to that final goal Porque la fe de Abraham because his faith no se quedó en un conocimiento. wasn't just knowledge No se based. quedó en algo que, ok, ya nada más sé y gloria a Dios, me gané el cielo y brinco de alegría. It wasn't just something that he knew, that he understood, and he gained heaven, and hallelujah, he's jumping for Su joy. fe se convirtió en un estilo de vida. But his faith became a lifestyle.
maduró porque siguió caminando con Dios. It matured because he continued to walk with the Cuando le Lord. pidió que sacrificara a su hijo, And when God asked him to sacrifice his son, Abraham no preguntó por qué. he didn't ask why. Abraham no dijo cómo. He didn't say how. Abraham obedeció. He obeyed. Abraham no se dio por vencido. He didn't give up. Él no se quedó cómodo. He didn't stay in a comfort Abraham no zone. le dijo a Dios, Dios, ahorita te alcanzo. He didn't tell God, hey, I'll catch up with you Hey, later. Dios, esto no lo voy a hacer. I'm not going to do this, sorry. Dios, métete con lo que quieras, pero con esto no. Do whatever you want and be a part of whatever you want, but not this little Abraham no le area. dijo a Dios, Dios, como que yo hasta aquí llego. Yo He aquí llego. didn't say, God, you know, this is my limit. I really can't do more than Dios, this. hago todo menos esto. I'll do everything except for this. Abraham entendió lo que significa ser un seguidor verdadero de Dios. He understood what it meant to be a true follower of Y Jesus, Santiago nos está diciendo, cuando tú y yo vivimos en obediencia, of God, I should say. And he's teaching us that when you and I live in cuando obedience, tú y yo tomamos lo que Dios dice en su palabra, when you and I take seriously what God says in his y word, no solamente lo escuchamos, and we don't just hear it, no solamente es algo que sé, we don't just know it. no son nada más cosas que entran a mi diccionario, They're not just things that enter our dictionary or pero our se lexicon of convierte en things, nuestro estilo de vida but they become our y lo lifestyle, ponemos en práctica. and we put it into Nuestra practice. fe se perfecciona Then our faith is y nuestra fe perfected, crece and it y grows, maduramos en el Señor and it y matures, Dios nos llama a sus amigos. and God calls us his friends. Y amo esto porque esto es tan personal y tan íntimo. And I love this because it's so personal, it's so intimate. El texto podía decir que Abraham se convirtió en el aprendiz de Dios. And the text could have said that he became God's apprentice, Se convirtió en el mejor de los sirvientes. or he became the best of God's servants, Se convirtió en el mejor de los misioneros. or he was called the best En missionary, el mejor de los pastores. or the best pastor. Pero Dios le da el título de amigo. But God gives him the title of friend. Y qué hermoso llegar a la presencia de Dios y que Dios nos diga, tú eres mi amigo. And how beautiful is it going to be to go to the presence of God and him to look at us and say, you are my friend. Yo te conozco. I know you. Tú y yo pasamos tiempo juntos. You and I, we spent time together. Tú y yo hablamos mucho. You and I talked a lot. Tú y yo tuvimos tiempo de calidad intencional. You and I had intentional quality Tú y time. yo pasamos momentos difíciles. You and I went through difficult Tú y yo times. lloramos juntos. You and I cried Tú y yo together. experimentamos dolor. You and I experienced pain Tú y yo together. tuvimos preguntas. You and I had Tú y yo questions. pasamos frustraciones. You and I went through Que Dios nos diga, tú eres mi frustrations. amigo porque me dejaste enseñarte y yo te escuché. That God can tell us you're my friend because you had questions and you let me teach Tú you. eres mi amigo porque caminaste cerca de mí. You're my friend because you walked close to Tú eres mi me. amigo porque tú dejaste que nuestra amistad creciera y se fortaleciera. Because you allowed our friendship to grow and strengthen. Que Dios nos diga, yo no solo te conozco, That God doesn't just say, oh yeah, I know you, pero tú eres mi amigo. but you're my friend. Y yo no sé tú, pero yo quiero tener ese título. And I don't know about you, but I want that. Que podamos llegar al cielo I want to get to y heaven. que Dios nos diga, ok, este no fue nada más un fulanito que iba a la iglesia y se salvó. And for him to not say, oh yeah, this is just another guy, he went to the church, he got saved, woohoo. Pero que Dios nos diga, tú eres mi amigo. But that God can look at us and say, you're my friend. Qué hermoso título a tener, amada iglesia. What a beautiful title to have, church. Mi tercer punto y con ese termino. My third and last point is this. La fe nos lleva a hacer cosas que nunca haríamos. Faith leads us to do things that we would never do. Versículo 26 y 26, 25 y 26, perdón. Verses 25 and 26. Rahab la prostituta. ¿Cómo? La palabra prostituta en la Biblia. Rahab the prostitute Es otro ejemplo. is another example. Fue declarada justa ante Dios She por was sus shown acciones. to be right with God by her actions. Cuando ella escondió a los mensajeros When she hid those y los messengers ayudó a regresar sin riesgo alguno por otro camino. and sent them safely away by a different road. Así como el cuerpo sin aliento está muerto, Just as the body is dead without breath, así también la fe sin buenas acciones está muerta. so also faith is dead without good works. Santiago quiere que sepamos James wants us to know que la fe sin buenas acciones that faith without good deeds está muerta. is dead. La fe nos lleva a hacer cosas que nunca haríamos. Faith leads us to do things we would never do. Estefanía y yo cuando nos casamos es bueno. Estefanía and I, when we got married, Ella se casó en fe conmigo. she married me in faith. Cuando Hallelujah. plantamos iglesia local estamos en un momento súper difícil When we planted local church, we were in a difficult time. donde no seguir era lo que tenía más sentido para nuestro matrimonio. Estábamos recién casados.
where planting a church wasn't what made the most sense for us, for our marriage. We were just married. Éramos pobres, We were poor. todavía, pero We're más pobres. still poor. Pero sentíamos algo de parte de Dios. But we felt something from the Lord. Sigan adelante. Continue forward. Y solamente es la fe. And it's just faith. No tenía sentido. It didn't make sense. Dios puso 10 personas a nuestro lado God put 10 people next to us para avanzar el reino en nuestra ciudad. to advance the kingdom in our city. Y no les puedo decir que fui yo, And I can't say it was me porque yo no soy tan valiente. because I'm not that brave. Sí les puedo decir que fue Estefanía, porque ella sí es valiente. Pero la fe nos lleva a hacer cosas que nunca haríamos. But faith leads us to do things we can't imagine. Y Santiago nos presenta un personaje en la historia bíblica que es increíble. And James presents to us a person in the Bible who is Y amazing. si la Biblia no dijera Rahab la prostituta, yo le pondría Rahab a mi hija. And if she wasn't so linked in the Bible to being a prostitute, I'd name my daughter Rahab. Esta mujer que le creyó a Dios, This woman who believed God, que temió a Dios, who was fearful of the que Lord, actuó. who acted. Y escucha esto. And listen well, La fe de Rahab, Rahab's faith, una mujer gentil, una pagana, a woman who was a pagan, a woman who was a Gentile, lo llevó a hacer algo riesgoso. led her to do something really risky. Algo que si no funcionaba, Something that if it did not work, si estos guerreros resultaban ser los más chafas de Israel, if these warriors ended up being literally the worst people of the Israeli army, le iba a costar su vida. it was going to cost her Y la de her su life familia. and her Y family. no es como que Rahab ya tenía una buena reputación, And it's not like she had that great of a reputation, pero su fe but her faith la llevó a hacer cosas que tal vez que ella nunca hubiera hecho. led her to do things that she never thought she would. Nuestra fe, amada iglesia, Our faith, church, nos lleva a hacer cosas que nunca haríamos, leads us to do things that we would never do porque sabemos quién va con nosotros, because we know who's walking beside porque us, sabemos quién pelea por because nosotros. we know who's fighting our Y battles. Dios en su soberanía escoge a Rahab, And God in his sovereignty chose Rahab, una prostituta, a prostitute. pero para esta misión tan importante, But for this very important mission, esta misión que es el comienzo de la conquista y el crecimiento del pueblo de for Israel. this mission that was just the beginning of the conquest of the people of Israel, the growth of the people of Israel, Y Rahab and Rahab es parte de la genealogía de Jesús. is part of the lineage of Jesus. La fe nos lleva a hacer cosas que nunca haríamos, Faith leads us to do things we would never do. pero trae resultados que jamás podríamos obtener. But it also brings about results that we could never obtain. Yo me imagino I can imagine que Rahab nunca, ni en sus mejores días, that Rahab never, not even on her best day, ella pensó did she think que ella iba a estar en la genealogía de nuestro Salvador. that she would be the great grandmother of our Savior. Y quiero pensar And I want to believe que Dios permitió eso that God allowed that por su fe. because of her faith. Porque Rahab estuvo dispuesta Because Rahab was willing a sacrificar su vida to sacrifice her life para agradar a Dios. to please God. Y que esto es lo hermoso de la escandalosa gracia de Dios, And this is what is so beautiful about the love of God. que nos alcanza, It reaches us. no importa nuestro pasado It inmoral. doesn't matter what our moral past looks Es like. por esto que la fe no se puede ganar, And this is why faith cannot be earned. porque nadie la ganaría. Because no one would earn it. Pero Dios abre su corazón, But God opens up his heart. abre sus brazos, He opens his arms. le extiende a He nosotros, extends it to us, pecadores inmundos. sinners. Y Dios solamente nos da de su regalo y de su amor y de su compasión. And he gives us this gift of his love and Y compassion. nos recibe en su familia. And he receives Y us in nos his perdona. family. And he Y nos forgives us. limpia. And he Y nos cleanses llama a us. sus hijos. And he Y calls nos us his envía. children. Y derrama el Espíritu Santo para que tú y yo vivamos en misión. And he sends us and he pours out his Holy Spirit so that you and I can live on mission. Y esa gracia abundante And it's that abundant es grace. el punto de la justificación. That is the point of our Porque justification. no la merecemos. Because we don't Y deserve no hay it. nada que podamos hacer para merecerla. And there's nothing we can do to deserve Pero it. Dios nos la da y cambia nuestro mundo. But God gives it to us and it changes our world Y cambia todo de nosotros.
nosotros. And it changes everything in La us. fe nos lleva a hacer cosas que jamás haríamos. Faith leads us to do things we'd never do. Y caminamos en fe And we walk in y faith buscamos el reino primero. and we seek the Y kingdom entonces podemos first. ser parte And then we can be a part. y podemos hacer cosas que nunca pensamos lograr o hacer. We can do things that we never thought possible. Porque somos enviados Because we are sent y empoderados and empowered por la gracia de Dios. by the grace of God. Y esa obra de redención, amada iglesia, And that work of redemption, esta gracia church, escandalosa que interrumpe nuestra vida, that grace that comes in and interrupts our life, que cambia todo de nosotros, that changes everything within us, nos lleva a dar todo por el reino. leads us to give it all for the Y si puede kingdom. pasar la banda. Y ahora la pregunta para ti es, And now the question is this: ¿qué estás dispuesto a dar por el reino de Dios? what are you willing to give for the kingdom of ¿Qué God? tan dispuesto estás a obedecer a Dios? How willing are you to obey God? ¿Qué tanto estás dispuesto a arriesgarte? How much are you willing to risk? ¿Qué tanto estás dispuesto a dar por este Dios que te amó y te salvó? How much are you willing to give for this God who loves you? ¿Qué tanto estás dispuesto a hacer para la gloria de Dios? How much are you willing to do for the glory of God? Porque Dios quiere que tú y yo vivamos vidas extraordinarias. Because God wants you and I to live extraordinary lives. No por lo que nosotros hacemos, Not because of what we do, pero por lo que Dios hace en nuestra vida. but what God does in our Hoy lives. es una invitación, amada iglesia, And today it's an invitation, church, a vivir nuestra fe de una manera activa y genuina. to live our faith in a way that is active and genuine. Porque el cuerpo sin el espíritu está muerto. Because the body is dead without breath. Así también la fe sin obras está muerta. So also faith is dead without good Y deeds. para Santiago And for es James, sumamente que la iglesia it is important for the church activemos nuestra fe to activate their y faith que podamos ser una iglesia and to be a church que nada más no servir es lo que somos, that doesn't just make serving what we do, pero que vivimos en fe but that we may live in y faith que activamos nuestra fe. and we may activate our Sabes, faith. yo no sé cómo respondes, You know, I don't know how you pero respond, quiero invitarte a que te pongas de pie conmigo but I want to invite you to stand on your feet with me. y no sé cómo respondes en esta tarde, And I don't know how you respond, pero tal vez hoy hay un deseo en tu vida de activar tu fe, but maybe there's a desire that is growing in your life to activate your faith, de vivir en misión, to live on mission, experimentar los tesoros de la gracia. to experience the treasures of grace. Hoy tal vez anhelas que poder ser llamado amigo de Dios. Maybe today you desire to be called a friend of God. Hoy entiendes que nuestra fe somos salvados para producir. Maybe today you understand that our faith saves us so that we may produce. No producimos para salvarnos, We don't produce good works to save pero somos ourselves, salvos para producir. but we are saved so that we may produce these works. Y hoy tal vez hay un deseo en tu corazón And maybe today there's a desire in your heart donde le dices a Dios, Dios, hazme más como tú. where you say to God, God, make me more like you. Dios, yo quiero ser tu amigo. I want to be your friend. Yo quiero tener una relación contigo. I want to have a relationship with you. Eso está disponible para ti. That's available for you. Pero tienes que saber que la fe está But you need dispuesta a to know sacrificar. that faith is willing to La fe sin sacrifice. obras está muerta. Faith without works is La fe dead. madura con obediencia. Faith is matured with Y la obedience. fe nos lleva a hacer cosas que nunca haríamos. And it leads us to do things we would never do. Como sea que responda, However you respond, porque no cierras tus ojos mientras la banda canta, just close your eyes as we sing together. porque Jesucristo basta, Because Christ is enough. porque tal y como somos nos amó. Because he loved us just as we are. ¿Por qué no le preguntas a Dios? And why don't you ask God, ¿Qué me estás diciendo a través de este mensaje? what are you saying to me through this ¿Y message? cómo quieres que responda? And how do you want me to respond? Cantemos, iglesia. Let us sing, church.